खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरक बुफा जहला जमातियानो बुथारमानि कक्सिल सामुंग पाइथागो पाटिमुनि तालसानि यागोलो बेंगालुरु खारि थंगजाक बस्ता सुखसादन जमातियानो रुमुइतु बुखाइतेलेमरा थानानि पुलिस बुफानो बुथारमानि साकबाय थंगसिका सुखसादन जमातिया फा सालु खय हाखर दबाना बतिसाका बनो तेलेमरा थानानि पुलिस काइजाकनानि कक्टवै खरकसा सिकली चेराइनो बलंगो तलांगो रंफ्रेमानि यागोलो खारि थांखा आक्तार आली मुंगो खरकसा सिखला पार्टी मुंनि यागोलो इरानी थानाव ख्लाइजाखा एफआईआर फियाबा पार्टी मुंनि यागोलो लासिजागै बिति चावै थैनानि चाइतखा अ सिकली चेराइ पार्टी मुंनि यागोलो लगे लगे न रहजाखा बनो उनको दिहाखर साखामनगो पार्टी मुं कयला सर्वकास्टेनि इरानी थाना आमसायो हाफांनि जत सेबक ख्लाइनाय रक हाफांनि बरक मानि हाइनो रुलिं पार्टीनि अंगै सामु ख्लाइनाय रक बरकबो हाफांनि बरक आबोनि बागै हाफांनि सेबक ख्लाइनाय रक बाय बदलनि सामुरो कक मालायनानि कक करे फासानो राजाखा अग्लेनि रविन्द्र भवन हल नगर बीजेपी युवा मोर्चानि सागथांग बायलुआ जिजाक नव भारत मेला पान्डाव कक साना थांगै आबो हाइनो कक साका हास्टेनि मन्त्री अक्रा बेबो कुमार देव फार्स्ट सालो काइसा पांडानि बिसिंते फियोगै रजाखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजिनल कैंसर हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट फियोगै रखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजिनल कैंसर हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती प्राइम मिनिस्टर केयर फाउंड रांगबास नामजाक टोटल ऑक्सीजन प्लांट पर मिनिट ऑफर लाइन 1000 लिटर ऑक्सीजन सालो हास्टेल खाइसक फाइजाक हा कतनि कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेडेकनि मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हास्टेल सपाइके आ सालो स्टेट गेस्ट हाउस हास्टेल फॉरेस्ट फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरनमेंट बेडेकनि आदं रखबाय काइसा कक्ता पांडाव आसखा हा कतनि मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पाइथागो पार्टी मुंनि बिसिगनि यागोलो साख्लाइजाखा अन्टारनाथ रंफ्रारे बुथारजाकमानि पार्टी मुंनि पोस्ट थुमो अन्टारनाथ रंफ्रामानि यागोलो बुथारमानि माजरावो सुप्रियनाथ थियासाक आलंगो तंगलानि ते रां 10,000 फाइन आबो हाइखेनो बुफा प्रदीप नाथ ते बुमा सम्पानाथ नबो अन्टारनाथ न बुथारथानि याक तंगमानि माजरावो थियासाक आलंगो तंगलानि ते रां 10,000 फाइन साख्लाइखा नर्थ हांखनि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जज गौतम सरकार ताबो कक्तमा शुक्रबै बुफा जहला जमातियानो बुथारमानि कक्सिल सामुंग पाइथागो पार्टी मुंनि तालसानि यागोलो बेंगालुरु खारि थंगजाक बस्ला सुखसादन जमातियानो रुमुइतु बुखाइतेलेमरा थानानि पुलिस बुफानो बुथारमानि साकबाय थंगसिका सुखसादन जमातिया
फास हालो खय हांखर दरबाना गति साखाबनो तेलेमरा थानानि पुलिस लाई थांनाय 17 आगस्ट सालमारिनि सिमि कमाजाक तंमानि तेलेमरा दै थाम्पुय आमचानि जहला जमातिया मुगै खरकसा साखरा फियाबा कमामानि सालचिबानि यागोलसे तेलेमरा थानाव बसाय कमामानि कक्सिल सामुं याफारमानि बिहे आबो आइखेनो आफ्रुनि सिमि नकनि कमाजाक जहला जमातियानि बसला कुसुसुक सादन जमातिया पाइथाको नाइटु मंगो अंखरे जहला जमातियानि तंथाय नगर ते नकनि फातारो किसासुक थैनि मारि मानमानि तेलेमरा थानानि पुलिस आबुनि यागोलो पातिमुं थायो तुबुजाकमानि डग स्क्वाड ते फरेन्सिक टीम फियाबा काइसा थायो फानो नाइटु बिमालिया जहला जमातियानि मांगथै कक्तुमाव साइमा जाखा लाई थांनाय 17 आगस्ट सालमारिनि सिमि नकनि कमाजाक तंमानि तेलेमरा दै थाम्पुय आमचाइनि जहला जमातिया मुगै फरकसा साखरा फियाबा नगो तंगियानि बागै बसाय कमामानि शिया बिहिग नित्या कन्या जमातिया आबुनि बागै कमामानि सालचिबानि यागोलसे तेलेमरा थानाव बसाय कमामानि कक्सिल सामुं याफारमानि बिहे कक्सिल सामुं मानखेनो कमानाय जहला जमातियानि नगो थांगै चाइथगै नाइटुखा पुलिस गामिनि बरक रकबाय कक सालायै पुलिस हावै मानखा बुफा कमामानि जरानि सिमिनो नकनि कमाजाक जहला जमातियानि बसला कुसु सुक सादन जमातिया आबुनि बागै कक्सिल सामुंनि यासे कसामानि बसला सुक सादन जमातियानि फाइसे पाइथागो नाइटु मुंगो अंखरे जहला जमातियारि तंथाय नगर ते नकनि फातारो किसासुक थैनि मारि मानमानि तेलेमरा थानानि पुलिस आबुनि यागोलो पातिमुं थायो तुबुजाकमानि डग स्क्वाड ते फरेन्सिक टीम फियाबा काइसा थायो फानो नाइटु बिमालिया जहला जमातियानि मांगथै आबुनि यागोलो दै थाम्पुय आमचाइनि काइसा बलंगो बरक खरकसानि कसक मांगथै मानमानि तेलेमरा थानानि पुलिसनि खाकामं जहला जमातियानि मांगथैनो अंनाय आबो होनै मोबाइल नेटवर्किंनि डाइरेक्शन तंमानि हाइखे सुकसानो जमातियानो नाइटुगै पाइथागो बेंगालुरु हास्तेओ थांमानि हास्ते पुलिसनि काइसा बदल आबुनि यागोलो पाइथागो लाई थांनाय 14 सेप्टेम्बर सालमारियो बुफा जहला जमातियानो बुथारमानि कक्सिल सामुंगो बेंगालुरु खारै तंगैजाक सुकसादन जमातियानो रमखा तेलेमरा थानानि पुलिस आबुनि यागोलो 15 सेप्टेम्बर सालमारियो बेंगालुरु हास्तेनि हांकर दरबार नगति साखाबनो पुलिस पाइथागो लाई थांनाय 16 सेप्टेम्बर सालमारियो बुफा जहला जमातियानो बुथारमानि कक्सिल सामुंगो ट्रानजिट रिमानि बागै बेंगालुरुनि सिमि सुकसादन जमातियानो तुबुय फाइखा तेलेमरा थानानि पुलिस সুকসাধন জমাতিয়ার বিরুদ্ধে একটা অপহরণের মামলা রেজিস্টার হয়েছিল তেলেমরা থানায় যার নম্বর 108/2021 আন্ডার সেকশন 364 আইপিসি। তো ওই মামলা রেজিস্ট্রেশন করার পর আমরা মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারি টাওয়ার লোকেশনটা বেঙ্গালুরু দেখাচ্ছে। তো সেই হিসাবে আমরা অথরিটির পারমিশন নিয়ে একটা টিম বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে গত পরশুদিন রাত্রে বেঙ্গালুরু একটা জায়গা থেকে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারপর ওইখানে লোকাল কোর্টে পরের দিন প্রডিউস করা হয়েছে। তারপর আমরা ট্রানজিট রিমান্ডে আজকেই ওকে বেঙ্গালুরু থেকে ফ্লাইটে আগরতলায় নিয়ে এসেছি। এখনও আমাদের থানার কাস্টডিতে আছে। আগামীকালকে আমরা মাননীয় আদালতের কাছে ওকে প্রডিউস করব। এই মামলাটা যে রয়েছে অপহরণ মামলা, সেই মামলাটা মানে কি কিসের অপহরণ, লোক থেকে পাওয়া গেছে? ওর বাবা ছিল জহরলাল জমাতিয়া, বাবাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ওর মা থানাতে এসে একটা মৌখিক অভিযোগ করে, সেই মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটা রেকর্ডেড আমরা স্টেটমেন্ট নিই। এর উপরে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি। ওর বাবাকে কি পাওয়া গেছে? একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে বাড়ির থেকে অন্তত 200 মিটার দূরে একটা গর্তের মধ্যে। বডিটা এখন আইডেন্টিফাই হয়নি কার বডি, সেটার জন্য ডিএনএ অ্যানালাইসিসের দরকার আছে। সাধারণ কি স্বীকার করেছে যে এখন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনি, এইমাত্র পৌঁছেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করবো আমরা, জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তৃত জানা যাবে। আর আগামীকালকে ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো, ইন্টারোগেশনের জন্য আমরা নিয়ে আসবো, রিমান্ডে নিয়ে আসবো। রিমান্ডে আসলে আরও কিছু আমাদের কাজ বাকি আছে, সেই কাজগুলি সম্পন্ন করবো আমরা। গত পরশুদিন একজন আসামি ব্যাঙ্গালোর থেকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। সে 108 নম্বর কেসে ওয়ান্টেড ছিল আমাদের তেলেঙ্গানা থানায়। যে কেসটা রেজিস্টার হয়েছিল গত মাসের 31 তারিখ। জওহরলাল বর্মা অপহরণ করছে সেরকম একটা অভিযোগ ছিল সুকসাধন জমাতে ওনারই ছেলে। সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা কেস রেজিস্টার করি। পরবর্তী সময়ে এলাকা তল্লাশি চালিয়ে একটা কঙ্কাল পাই বাড়ির অন্তত
ট্রেক করি কোথায় আছে, তার অবস্থান আমরা জানতে পাই বেঙ্গালুরে আছে। আমরা বেঙ্গালুরে একটা টিম আমরা পাঠাই, কেসের যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আছে উনি সহ আরও দুজন স্টাফ আমরা পাঠাই। Bupana Botarmani Shakbai Tang Goshika, Suk Saton Jomatia. Abonia Goli Bengaluru, Kari Tanka Hane, Kokuma Tumlay Rock no Shaka, Suk Saton Jomatia. তারপরে হ্যাঁ জব রয়েছে, তারপরে মানে ঘুমাইতে পারছে মানে আমার কথা মানে হ্যাঁ তারপরে তৈরা এর পিছনে মুখে মানে দিয়া দিছে, আবার আমার মানে পিটা দিছে, তারপরে মারামারি কি দিয়ে মারছ বাবারে? মানে হাত দিয়ে মারছিল, রক্ত যে বেরিয়েছে লাঠি দিয়ে লাঠি দিয়ে মারছ। তারপরে কই নিয়ে রাখছে, জঙ্গলে কেমন নিছে? জঙ্গলে দিয়ে দিছে। তুমি নিছো নিয়ে গাতা করে হ্যাঁ জঙ্গলে নিয়ে ফেলাই দিছে? জঙ্গলে নিয়ে দিয়ে দিছে। তোমার নাম কি দা? এতদিন কই আসিলা? কতদিন কই আসিলা তুমি? কই গেছিলে? বাইরে কোন জায়গা? বেঙ্গালোর? হাতে গেছে তামিলনাড়ু, তারপরে ব্যাঙ্গালোর গেছে। বাইকে গেছে না? Fasalo Khoi Hang Kordoba, no Gotisaka Bolo Telem Tanani Police. Piaba Jola Jomatiani Kami, the Tampui Amsanika Shabolongo. Borok Korokshani, Koshok Mangotei, Manmani Pati Mungo, Tabubo Police ni Yapawa, DNA report Pai Shok Payako, Nibagoi, or Mangotei Jola Jomatiani Mangotino, Hone Sakla Muriako Police. Telemoran Simi Hero Moni Koktum Chini Khorang. Kaijaknani Kokroy, Koroksa Sikli Serino, Bolongo Tlango Premani Yagolo, Kari Tanka Actor Ali Mungo Koroksa Sikla, Pati Mungi Yagolo, Irani Tanao Klajaka FR, Fiaba Pati Mungi Yagolo, Lasijaga Bitisao Tinan Jaitoka, or Sikli Cherai, Pati Mungi Yagolo, Logologan or Rojaka Bona Onokudi Hanko Shakam Nogo, Pati Munkola Sorbokastani Irani Tana Amsayo. Haino Hai Kola Sorbokastani Irani Tana Amsayo, Koroksa Tokai Siklani Hamzak Mawokalaye, Mokan Kamlain Nanka, Bisitisni Oboni Koroksa Sikli Cherai, Kaijaknani Kokroy, Sikli Cherai no Borongot Langai, Rompremani Yagulo, Kari Tanka Actor Ali Mungo or Sikla, Pati Muni Yagulo Irani Tanao Klajaka FR, Piaba Pati Muni Yagulo, Lasijaga Bitisao Tinan Jaitoka or Sikli Cherai. Pati Mungi Yagulo, Logologin or Hojaka Bona Onokudi Hanko Shakam Nogo. Koktumao Shaiman Jaka Light 15 September Salmario, Kola Sorbokastani Irani Tana Amtani, Actor Ali Mungo Koroksa Sikla, Kamini Bisisni Omoni Koroksa Sikli Serino, Kaijaknani Kokroy, Unokni Karit Langmani Koktuma, Fiaba Nokni Karit Langmani Yagulo, Kola Solakipur Amtani Kasha Bolongot Langai, or Siklino Rompremani Koksil Samong. Rompremani Yagulo Bolongo no Kibi, Kari Tanka or Sikla. Paitogo Amtani Lukurogni Shaktar Mumbai, Lukunu Borok no Koktuma Hormani Yagulo, Pati Muntayo Tango Shogu Karom Prejakna Shiklini Buma Bufa. Pati Mungi Yagulo, Irani Tanao, Efia Klaika, Rom Prejakna Shiklini Buma Bufa. Piaba Pati Muni Yagulo, Lasijaki Bitisao Tinan Jaitoka or Sikli Cherai. Pati Muni Yagulo, Logologin or Hojaka Bono Onokoti Hang of Sakam Nogo. Pati Mungno Tuye, Basajok no Tokai Nashikla no. Romi Krak was Tom Jaknani Shan Munti Shaka, Rom Prejakna Shiklini Boma Bufa. Garusi Gasigia, Tai Baba, Megasigia, Mayatara and Chief, Mayaku, Hante, Mikaram, Razikasiko, Hosina, Hoyin, Parama, Hante, Barit, Luyaji, Avarbate, Omana Mayako, Amare, Folihon, the Haya Henise, Hebia Horbo, te ikane yohoria biahoria baruya ibo yohorbo koyasta sofiandi ni guraise tuk dawaya loya tuk loya guraya ikano aya amar maiya খুব জবরদস্তি করছে খারাপ কাম করতে হরিয়ার বাদে কইছে না তোরে আমি বিয়া করমু তোরে আমি বিয়া হরিয়া আর বাড়িতে লইয়া যাইমু কইয়া ইকানো নিয়া দর্শন হরিয়া আর ওই যে তাইর নামে এন পাইয়া এসে হে গেছে কি বন্ধে দি বাগিয়া আর ও কই আমার মাইয়া তারে এসে উদ্ধার হরিয়া ফোন করিয়া আমরা টাইম দিছি আমরা গিয়া আনছি। বয়স কত মেয়েটার? 16 বছর। আমার মাইয়া নাবালিক। থানাত কেস করছেন? আমি কেস করছি থানাত। আমাদের এখন মেয়ে কোন জায়গাতে আছে? এখন মেয়ে আমার হসপিটালে। এর বাদে আমার মেয়েরে হেইও হয়েছে এনদিন দিছে নাকি তা আমার মাইয়া এনদিন খাইছে।
কালকে সন্ধ্যা 6টার সময় আমি দোকানও আসলাম, আমার মাইয়া করো কাজ করে। এখন কত বই বাদে আইয়া আমি আমার মাইয়া পাই না। এখন আমি এই গেলার আত্মীয় স্বজন লইয়া আমার মাইয়ারে খোঁজাখুঁজি করিয়া এর বাদে আমি আমার আত্মীয় স্বজন যা আছেন তারার বাড়ি আমি খোঁজ করেছি, খোঁজ করি আমার মাইয়া নাই। এখন খুব রাত্রে 9টার সময় হঠাৎ করি আমার কাছে ওইখান থেকে লক্ষ্মীপুর থেকে একটা ফোন আয় তোমরা মাইয়া বেবি সুলতানা ও খানো। এখন আমি হই আমার মাইয়া তো আমি পারাম না আপনাকে বলে আমি অবর্ণিমাল্লাহারও বাড়ির এখান থেকে হরাম তাইন নামে তোমরা মাইয়া নেওয়াইয়া। এখন আমার মাইয়ারে এখানেও গিয়া ভাই তারা লইয়া ও তাইন নামে ওখানকু আমার মাইয়ারে এখানেও গিয়া পাইছি ও ফুরকির অবর্ণিমাল্লাহারর বাড়ির ফুরকির ফারো মান্ডবর আমার মাইয়ারে দর্শন করছে সে করছে আখতার হোসেন। আখতার হোসেনের বাড়ি কোন জায়গা? ও আমার ঘরের পাশে। এই জায়গাটার নাম কি? সিন্নাতপুর। কত নম্বর ওয়ার্ড? 1 নম্বর ওয়ার্ড। আখতার আলী বাবার নাম কি? মসব্বর আলী। আচ্ছা আচ্ছা। মসব্বির আলী। এখন আমি খুঁজাখুঁজি করিয়া ওইখান তো এখন আমি গেছি Parti mung ni yagola amsa yakare kharjak tabo Akhtar Ali mungoi sikli serai no romprena osikla. Bureau report Chini Khorang. Hafangni joto sebo khlaina rok hafangni borok mani haino ruling party ni ongoi samu khlaina rok borok bo hafangni borok aboni bagai hafangni sebo khlaina rok bai bodolni samu rok kok malainani kok korai phasalo rajako augleni Robindra Bhavan hall nogo BJP Yuba Morchani saktan mongbai lua jijak nobo Bharat Mela pandao kok sana thangai abo haino kok saka hastani mantri Okra Bebro Kumar Dev BJP Yuba Morchani saktan mongbai khlaijak nobo Bharat Mela boys over 17 ha kotoni mantri Bokrak Narendra Modi ni asai masal abo haikeno final 7 October sal mario Narendra Modi ni mantri Okrate mantri Bokrak ni bisini chi sal pungnai abo ni bagai 17 September sal mari ni semi 7 October sal mari jora salei chi jora romoi dalbita samung botang na harmani BJP Yuba Morcha ni atong rok abo ni bisingo jotoni nangkok mani samung botang angkha sikla rok no teye Nobo Bharat Mela panda khlaimong aboni bagai first halo BJP Yuba Morcha ni saktan mungbai rajaka auglini Robindra Bhavan hall nogolua jijakha Nobo Bharat Mela pandao naroy Okra angai majaka hasteni mantri Okra Bipro Kumar Dev te ha kotoni mantri Chini Khorang chobe majaka haste BJP bodoni achokphang Dr Manik Saha haste tangphang Tinku Roy tangphang jok Papia Dotto haste BJP Yuba Morcha ni achokphang Nobodol Boni Akosok pandao dal bitar bodol yakaroi kisasa adong rok BJP bodol ni bana romkha bodol ni bana yafari borok no lamjak sogoina harka hasteni mantri Okra Bipro Kumar Dev te ha kotoni mantri Chini Khorang chobe pandao kok sana thangai hasteni mantri Okra Bipro Kumar Dev sakha ha kotono slaimungni loge kaisa kha kotorte kha kahamni sinimung rekha ha kotoni mantri Bokrak Narendra Modi lugorokni hamkrani bagai ha kotorok kobangma slaimung tubujakha o slaijakmung no kaisomoi sninani nangnai tubujakha Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana bini nahar mungo toloi hasteo bo tubujakha kaini chisni Mukhyamantri Yojana hanoi aboni loge hasteni mantri Okra Bipro Kumar Dev tebu sakha hafangni joto sebo khlainai rok hafangni borok wngmani haino ruling party ni ongoi samung khlainai rok borok bo hafangni borok aboni bagai hafangni sebo khlainai rok bai bodolni samung rok kok banglainani kok koroi हिसाब करना है उसमें उस बूथ में 300 लोग हैं 300 में 160 मिनिमम हमारा होना चाहिए बस उतना ही काम और कुछ काम करने का जरूरत नहीं इसी में सब खेल हो गए हर बूथ में आधा से ज्यादा वोटर हमारा होना चाहिए कैसे होना उसका रास्ता मैं भी बता दूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना घर हमारे नया सरकार जो आई वो पुराने सरकार लेके मैंने देखा डेटा 50,000 फैमिली तक पहुंचे थे इसमें 24,000 हमारा है हमारा सरकार आने के बाद तब हिसाब करो इनके समय कितना घर मिली थी और ये सरकार 3.5 साल प्रधानमंत्री आवास योजना घर दे रहा है 5 सितंबर एक साथ कितना घर दिया सैंक्शन कितना घर दिया 1,59,000 एक दिन में
सेंक्शन। उस सेंक्शन में क्या है? 2 दिग। त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में बारिश होती है, इस कारण से त्रिपुरा में टीन के शेड होता है ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैरामीटर है, इसमें नियम है, टीन के शेड होगा तो घर नहीं मिलेगी। हमने प्रधानमंत्री जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को जाके बोला, भाई साहब त्रिपुरा में जो अंत्योदय परिवार है उनका भी टीन की शेड होती है, वो टीन पतला है, लोकल है, छन से भी वो सस्ती होती है, इसलिए अंत्योदय परिवार जो है वो कैसे अर्थवान व्यक्ति हो सकता है। तो उन्होंने एक टीम भेजा, केंद्र से सर्वे कराया। सर्वे करने के बाद निर्णय लिया जो त्रिपुरा और असम के लिए और कोसी प्रदेश के लिए, त्रिपुरा और असम के लिए टीन की छत होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलेगा और उसके तहत 3.5 लाख घर की सर्वे हुई। एक नहीं 3.5 लाख, और 3.5 लाख में अभी 1,59,000 5 सितंबर को सैंक्शन दे चुके हैं और एक काम जल्दी से जल्दी हम करेंगे। करने के बाद हम मार्च के बाद और भी 70,000 हम देंगे घर, और 23 के निर्वाचन के पहले लगभग 2.5 से 3 लाख घर हम देंगे। 2.5 से 3 लाख घर समझते आता है आपको? अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी एतगुलो स्कीम আমরা বলি না, প্রচার করি না। কালকে আমাকে চিফ সেক্রেটারি বলছে কুমারা লোক, सर आपके लोग प्रचार नहीं करता। मैं तो ट्वीट करता हूं, सर क्यों नहीं करता आपके सब लोग? हम बोले कर रहे हैं, करेंगे। बोले एतो काज हो सर, प्रचार नहीं सर। रावर, आपने रावर और आगर के बारे में बोला। भाई साहब त्रिपुरा में रावर का जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं त्रिपुरा से जो भी चीज है, सबसे ज्यादा रावर से पैसा आता है। हमको कम से कम 1800 करोड़ रुपया सालाना रावर बेच के बाहर से पैसा त्रिपुरा में आती है। वही मेरा सबसे ज्यादा जो सामान जो कि बेच के मुझे कमाना आता है। हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो मैंने उनको जाकर बोला था, भाई साहब त्रिपुरा में बहुत रावर चाषी है, आप उसमें एमएसपी दे दो, भर्तुकी दे दो। तो मेरे तरफ देख रहा है ऐसा, बोले तुम जितना बार भी तुम मांगते रहो तो कुछ दिया तो करो। हम बोले भाई कुछ है ही नहीं, सीपीएम ने सब खत्म कर दिया। 13,000 14,000 करोड़ रुपया मेरे ऊपर बोझ है, मैं कहाँ से दूंगा? किंतु मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा, मैं प्रॉफिट में त्रिपुरा को धीरे धीरे आपको प्रगति दिखाऊंगा, टैक्स कलेक्शन में, उसमें आपको दिखाऊंगा, और मैंने दिखाया है। yang te khaksa phaising pandao kok sana thangai ha gotoni mantri Ashwini Kumar Choubey Shakha 2014 bisini simi ha gotoni mantri Bokrok Narendra Modi uram no salthangba bai hastene kokti sawai phaimani aboni yagolo talbrum no khorok ya khorok sa ha gotoni mantri rok salthangba bai hasteo phai sok paikha salthangba bai haste no ha gotoni engine bai suka ha gotoni mantri Bokrok Narendra Modi salthangba bai joto haste no kangai tlangnani bagai kotor wansok muna harjak hanoi। त्रिपुरा में 2 बार मैं पहले आया हूँ, कभी विद्यार्थी परिषद के कालखंड के दौरान और कभी सांसद बनने के तुरंत बाद। मैं 2014 में कमेटी लेके आया था, कमेटी के साथ उस 14-15 में, और जो मैंने उस समय दृश्य देखा था, फिजा देखा था, हमारे साथ बहुत सारे दल के कई सांसदगण थे, और जो फिजा मैंने देखा कि त्रिपुरा में प्रवेश करते हुए हवाई अड्डा से लेकर के और उस स्थल तक जाने में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर दोनों तरफ सुदूर गांव से गरीब गुरबा जितने लोग थे, मोदी मोदी की चिल्लाट कर रहे थे, आवाज लगा रहे थे। मोदी ही हमारी आशा है। और आज उस काम को त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। अपनी सरकार और वामपंथियों के गढ़ को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके
विपुल देव जी को और समस्त ऐसे लोगों को आपने सरकार में लाने का काम किया। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जहां हम 71वां जन्म दिवस मना रहे हैं और आप जानते हैं कि इस जन्म उत्सव को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण इस अभियान के तहत जरूरतमंद को मदद पहुंचाने के लिए जो संकल्प के रूप में यह कार्य कर रही है, हम संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि हमें संकल्प लेना है देश को आगे बढ़ाने का और हमें सिद्धि की ओर, लक्ष्य की ओर पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद कभी कहा करते थे, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है परम वै वन्वे तुम्हें तत्सरास्तम समर्था भवत्वा शिशाते राजाखौ आवलेन्सिमि प्रणब बिकथुम चिनि खरां फार्स्ट सालो कायसा पांडानि बिसिंगते फियोगै रजाखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लान फियोगै रखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती प्राइम मिनिस्टर केयर फाउंड रां बैसनामजा कतार ऑक्सीजन प्लान पर मिनिट अंखरनाय 1000 लिटर ऑक्सीजन पाइथागो पाइथानाय सिंगमों फार्स्ट सालो कायसा पांडानि बिसिंगते फियोगै रजाखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लान फियोगै रखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती ऑक्सीजन प्लान फियोगमानि पांडाओ एमएलए रतन चक्रवर्ती नो कारिबो माजाखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल कुचुक दागी फांगते साखाम नकनि जत साकनायनि रक प्राइम मिनिस्टर केयर फाउंड रां बैसनामजा कतार ऑक्सीजन प्लान पर मिनिट 1000 लिटर ऑक्सीजन सप्लाई रनाय हनि शाखा अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती এটাও আমরা রেডি করে ফেলেছি। গত কয়েক মাসে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। এছাড়া ডেডিকেটেড কোভিড কিয়ক্স এটা 24 আওয়ার্স চলছে সার্ভিস। আর যেটা বললাম এটা তো আজকে আমরা তারপর গ্যাস পাইপলাইন সেটাও তৈরি হয়ে গেছে, সেটাও আজকে সব কানেক্টেড হয়ে গেছে। আর মাল্টিপল ব্যাকআপ সেটা তো আগেই আমি বলেছি, মাল্টিপল ব্যাকআপ আমরা রাখতে পেরেছি। এছাড়া আরও দুটো ক্যান্সার চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য দুটো আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে রেখেছি, একটা হোমিওপ্যাথি আর একটা হচ্ছে আয়ুর্বেদিক, এবং মানুষ যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে কারণ এগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রায় নেই বললেই চলে। তো সেখানে এছাড়া আমরা তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস তাদের সৌজন্যে আমরা বেশ কিছু জিনিস আমরা পেয়েছি। বাইল্যাব মেশিন 10টা, ভেন্টিলেটার্স 8টা, মাল্টিপারাম মনিটর 20টা, ইনফিউশন পাম্প 30টা, ইসিজি মেশিন 1টা, পোর্টেবল এক্সরে মেশিন 1টা, এবং সেই সোনোগ্রাফির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমরা ওদের কাছে কৃতজ্ঞ যে ওরা এই দুঃসময় তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস থেকে টাটা আমাদের এই ক্যান্সার হসপিটালে সাহায্য করেছে। এছাড়া টেলিমেডিসিন সার্ভিস এবং সার্জারি, আমরা সার্জারি ফেলোশিপ অলরেডি আমরা এখানে চালু করতে পেরেছি। আরও কিছু পদক্ষেপ আমরা এখানে নেব, সেগুলো আমরা পদক্ষেপ নেওয়ার পরে আপনাদের জানাবো। আমরা টোটালি আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত যে আমাদের এখানে চিকিৎসকরা এবং সেবিকারা এবং সমস্ত কর্মচারী সবাই মিলে এখানে আমাদের একটা টিম ওয়ার্ক হয়, খুব সুন্দর টিম ওয়ার্ক হয়, এবং এখানকার যে আধুনিকতম মেশিনগুলো সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার দক্ষ লোক আমরা পেয়েছি, যার ফলে আজকে ইভেন পশ্চিমবাংলা থেকেও রোগী আসে, যেখানে সবসময় প্রবণতা ছিল আমাদের রাজ্য থেকে পশ্চিমবাংলা যাওয়ার, আজকে সেখান থেকে রোগীরাও এখানে আসছে। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। অটল বিহারী বাজপেয়ীজির নামাঙ্কিত এই রিজিওনাল ক্যান্সার হসপিটালে আমরা 1000 লিটার পার মিনিট যে অক্সিজেন উৎপাদন, সেই কাজটি আজকে সম্পন্ন হয়েছে। এটা শুভ উদ্বোধন হয়েছে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে উদ্বোধনের সুযোগটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় যে অক্সিজেন প্লান্ট হয়েছে, এর মধ্যে আমাদের এটা এবং
এজিএমসি এই দুটোই 1000 লিটার করে, আর বাকিগুলো 500, 250 এরকম করে আছে বিভিন্ন সাব ডিভিশন। এই অক্সিজেন প্ল্যান্টের সাহায্যে আমরা একসঙ্গে 25 জন রোগীকে আমরা অক্সিজেন দিতে পারব। এছাড়াও আমাদের ব্যাকআপ আছে, আমাদের সিলিন্ডার রেডি আছে, আমাদের কনসেন্ট্রেটর আছে। তো সব দিক থেকে আমরা তৈরি হয়েছি এবং এই গত কয়েক মাসে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ আমরা নিতে পেরেছি। কারণ কোভিড যখন খুব মারাত্মক আকার ধারণ করছিল ত্রিপুরা, তখন প্রয়োজন হবে এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে 100 কোভিড বেড আমরা এখানে তৈরি করেছিলাম এবং আরও 50টি বেড আমরা তৈরি রেখেছিলাম যাতে যে কোনো সময় আমরা সেখানে রোগীদের নিতে পারি। যাই হোক, ঈশ্বরের কৃপায় আজকে কোভিড অনেকটাই নিম্নমুখী হয়ে গেছে, তবুও সাবধানতা রাখতেই হবে। তো এরই মধ্যে আমরা ধন্বন্তরী বিল্ডিংটাকে টোটালি আমরা এয়ার কন্ডিশনিং করতে পেরেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় যে মেডিসিনের ব্যবস্থা সেই সমস্ত আমাদের রেডি ছিল, আছে এখনো। এছাড়া ওয়াটার এটিএম করেছি আমরা এর মধ্যে, 70টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমরা সিএমএস থেকে রিসিভ করেছি। সিসিটিভি ছিল না, সিসিটিভি ইনস্টল করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটারাইজড হেলথ ডেস্ক, যার কারণে রোগী এবং আত্মীয়দের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এত দুর্বল ছিল, যার জন্য বাইরে খুব হিউম্যান ক্রাই হতো, অনেক গাল গল্প তৈরি হতো। সেজন্য আমরা একটা হেল্প ডেস্ক এখানে করেছি। এছাড়া পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম সেটাও ফাংশন করছে। এগুলো আমাদের অলরেডি করা হয়ে গেছে। বলেছি আমাদের যে ডিমান্ড, আমাদের আরও 36 কোটি টাকা পাওনা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, সেই টাকাটা যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে আমাদের এখানে কাজটা করা সম্ভব হবে। বাকি কাজ কিছু আছে, নার্সিং হোস্টেল নিয়ে, তারপরে রোগীদের আত্মীয় স্বজনকে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে, প্লাস রোগী কল্যাণ সমিতিকে আরও একটু শক্তিশালী করার জন্য। এছাড়া আরও বেশ কিছু স্টাফ নিয়োগ আমাদের দরকার। আমাদের চিকিৎসক বা সেবিকা, ওয়ার্ড গার্ল, ওয়ার্ড বয় বা আমরা ক্লাস 4 স্টাফ আরও লাগবে। সেজন্য আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে রিকোয়েস্ট করেছি যে তিনি যাতে তার দপ্তর থেকে আমাদের আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। এতে একদিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বৃদ্ধি, অন্যদিকে আপনার কর্মী বাড়ানোর জন্য তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি অবশ্যই এটা দেখবেন এবং তিনি খুব খুশি হয়েছেন এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে, এখানকার ডেভেলপমেন্ট দেখে, এখানকার চিকিৎসার অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি খবর নিয়েছেন এবং সমস্ত মেশিনপত্র সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেছেন। আমাদের এখানে আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব এই মুহূর্তে নেই, তিনি দায়িত্বে আছেন, ডক্টর শিবমণি আছেন, আমাদের আরএমও আছেন, আমাদের অন্যান্য ডাক্তাররা আছেন। আমরা সবাই মিলে আমি রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি করতে পেরেছি এবং এই কাজে সম্পূর্ণভাবে আমাদের এই ফ্যাকাল্টি যারা আছেন তারা আত্মনিয়োগ করে দিন রাত কাজ করে চলেছেন। এর মধ্যে কোনো সেবামূলক কাজ যাকে বলে, যে ডেডিকেশন আমরা বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশন টিশনে দেখি, ঠিক আমি গর্বিত যে আমার এই ইনস্টিটিউশনের যারা আছেন তারাও সেই সেবামূলক মনোভাব নিয়ে এখানে কাজ করছেন। রাজাকে আগলিন স্মি প্রণামে কথম চিনি খরাং Salo Hasteo Faishok Pajak Ha Kotoni Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment, Forest and Climate Change Bedek di Monte Oshini Kumar Jobe. Hasteo Sokpake Asalo State Guest House Hasteni Forest, Food and Public Distribution and Environment Bedek ni Atong Rokpai. Kaisa Koksa Pandao Asoka Ha Kotoni Monte Oshini Kumar Jobe. Koksa Pandao Majaka Hasteni Bolong Montre NC Debor Mate Hasteni Chamung Bedek ni Monte Monuskanti Deb. Salsa Sane Kebenkeno, Kroksani Yagulo Kroksa, Hasteo Faishok Pajak Ha Kotoni Montre Rock. Salo Hasteo Faishok Pajak Ha Kotoni Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment, Forest and Climate Change Bedek ni Montre Oshini Kumar Chobe. Hasteo Sokpake Asalo State Guest House, Hasteni Forest, Food and Public Distribution and Environment Bedek ni Atong Rock Bai. Kaisa Koksa Pandao Asoka Ha Kotoni Montre Oshini Kumar Chobe. Koksa Pandao Majaka Hasteni Bolong Montre NC Debor Mate Hasteni Chamung Bedek ni Montre Manuskanti Deb. Koksa Panda Paimani Yagulo Ha Kotori Montre Bokrok Norindo Mudini Asaimas Halnorage State Guest House Puskango Buvang Busakai Ha Kotoni Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment,
फरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फेडरेट मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। आज मैं त्रिपुरा राजभवन में सबसे पहले यहाँ आया। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर त्रिपुरा के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा और उन्होंने उत्साह जाहिर किया। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बारे में जानकर उत्साहवर्धक और उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी किया हम सब लोगों ने, और 2 पौधे लगाए हैं। एक रुद्राक्ष का पौधा है, एक अगर का पौधा है जो अगरतला जिस नाम पर है। दोनों पौधे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये शुभकामना के रूप में भगवान से प्रार्थना किया है कि उनके जन्मदिन पर बधाई भी है और उनका दीर्घायु हो और देश का और दुनिया के एक बड़ी हस्ती के रूप में वो उभर के आए हैं। भगवान उन्हें चिरायु दीर्घायु और स्वस्थ रखें और राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर काम करें। आज सेवा और समर्पण प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग पूरे देश में सेवा और समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट को चुना और त्रिपुरा उनके जन्मदिन पर पहली बार मैं सरकार में आने के बाद त्रिपुरा यहाँ से चुना। नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री जी को बहुत ही, आप जानते हैं कि उनके मन की बात है और उन्होंने सरकार बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। हर मंत्री महीने में एक बार कोई न कोई मंत्री आते हैं, तो हमने आज जन्मदिन पर त्रिपुरा को चुना है और यहाँ से एक संदेश जा रहा है और निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। त्रिपुरा की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ही परिश्रम के साथ और हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा राज्य को विकसित करने में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 23 तारीख तक नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों में गुवाहाटी, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल ऐसे प्रदेशों से होते हुए कलकत्ता होकर के फिर मैं 24 तारीख तक हमारा प्रवास है, 1 सप्ताह का। तो नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो हमारा मंत्रालय है, साथ साथ जो उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति, ये मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दिया है, तो राज्य मंत्री के नाते हम सब लोगों ने पूरे देश में वनों के बारे में, वनों का आच्छादन अधिक से अधिक हो। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा राज्य यहाँ 60% से ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ है, यहाँ वन है, तो ये वन का प्रदेश कह सकते हैं। और साथ साथ पॉल्यूशन को भी कम करना, जो जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो हम जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि पूरे देश में जो हमारा 15 अगस्त के प्राचीन लाल किला से जो हाइड्रोजन का एक हब बनेगा और हमारे सभी जो गाड़ियां हैं उनमें डीजल पेट्रोल को हम धीरे धीरे कम करके और उसका उपयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन कम हो, इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास है। और सरकार और विभाग की ओर से पूरे देश में भारत अच्छा काम उनके नेतृत्व में पर्यावरण के संतुलन के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मीटिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ गरीबों को जो अन्न देने की बात है, और लगातार पिछले 2020 में भी और 2021 में भी आपने देखा कि गरीबों को किस प्रकार हम देश भर में उनके लिए 5 किलो मुफ्त अनाज
चावल या गेहूँ ये भी देने का काम हो रहा है और ये भी हम सभी राज्यों में जा कर के इसको उत्साहित करेंगे। सर मीटिंग में क्या बातचीत होगा कोई? अब मीटिंग में बातचीत जो हमारे डिपार्टमेंटल मीटिंग होते हैं, विकास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार का मिल करके और कैसे त्रिपुरा राज्य को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम विचार विमर्श करेंगे। सर त्रिपुरा वन विभाग ने और त्रिपुरा सरकार ने अभी आगर को वैधता दी है बिजनेस के लिए, आगर को वैधता दिया है अभी बिजनेस के लिए त्रिपुरा सरकार ने और भारत सरकार ने, इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे सर? हाँ, मैंने कल भी अगर का जो है अगर इंडेंजर्ड एक तरह से प्रजाति है, इसलिए अगर को बचाना है तभी तो अगर तल्ला बचेगा। हम इसको इसके अवैध कटाई पर भी रोक लगा रहे हैं और इसका एक अगर का पेड़ अधिक से अधिक लगे और इसको बचाने का, इसको संरक्षण करने का ये सरकार की धारणा है। इसलिए उसमें एक लिमिटेड हो गया है कि कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर सरकार का ध्यान है। राजा को आवगलिनसिमे प्रणब बिकौतुम चिनी खरां पाइथागो पार्टी मुंगनि बिसिगनैनि यागुलो साख्लायजाखा अन्टारनाथ रंफ्राय बुथारजाकमानि पार्टी मुंगनि पोस्टुमं अन्टारनाथ रंफ्रायमानि यागुलो बुथारमानि माजराओ सुप्रियनाथ थियासाक आलंग तंगनानि ते रां 10,000 फाइन आबो हाइकेन बुफा प्रदीपनाथ ते बुमा सम्पानाथ नबो अन्टारनाथ न बुथार थानि याक तंगमानि माजराओ थियासाक आलंग तंगनानि ते रां 10,000 फाइन साख्लायखा नर्थ हांखनि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जज गौतम सरकार बिसिगनैनि यागुलो सयकबै बस्तु मुंमानखा अन्टारनाथनि बुमा बुफा पाइथागो पार्टी मुंगनि बिसिगनैनि यागुलो साख्लायखा अन्टारनाथ रंफ्राय बुथारजाकमानि पार्टी मुंगनि बस्तु मुं अन्टारनाथ रंफ्रायमानि यागुलो बुथारमानि माजराओ सुप्रियनाथ थियासाक आलंग तंगनानि ते रां 10,000 फाइन आबो हाइकेन बुफा प्रदीपनाथ ते बुमा सम्पानाथ नबो अन्टारनाथ न बुथार थानि याक तंगमानि माजराओ थियासाक आलंग तंगनानि ते रां 10,000 फाइन साख्लायखा नर्थ हांखनि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जज गौतम सरकार आरो साथाय क्लायो लाइथांनाय 2019 बिसिनि 21 आगस्ट सालमारियो तमनगरनि BBI स्कुल गानानि पोस्ट ऑफिस रोड आमचाइनि बुसाय थैजाक बिनि काके अन्टारनाथ न रंफ्रायमानि यागुलो बुथारमानि प्रदीपनाथनि बुस्ला सुप्रियनाथ आबोनि यागुलो बुथारमानि हरनो अन्टारनाथनि मांगथैते एविडेंस कुमानानि सामुंग तंगमानि सुप्रियनाथनि बुफा प्रदीपनाथ ते बुमा सम्पानाथ पाइथागो फुं आइनानि सिगांनो अन्टारनाथनि मांगथै BBI थोंनखलाव खिबि रैखा सुप्रियनाथनि बुफा प्रदीपनाथ ते बुमा सम्पानाथ फुं आइ मर्निं वाक खालायनाय रक मांगथै नुकमानि यागुलो दमनगर थानाव रहरखा कक्तमा आबोनि यागुलो डग स्क्वाड ते फरेंसिक टीम तुबुय पार्टी मुंथायो हाई सकपायखा दमनगर थानानि पुलिस पाइथागो डग स्क्वाडनि चाइटक मुंबाय सुप्रियनाथ बुफा प्रदीपनाथ ते बुमा सम्पानाथ न रम्मानि दमनगर थानानि पुलिस আমাদের মাননীয় সেশনস জাজ যে সুপ্রিয়নাথ আসামি সঙ্গে ওনার বাবা প্রদীপ দেবনাথ এবং শম্পা দেবনাথ এই কেসে জাজমেন্ট হিয়ারিং হয়েছিল গত প্রবাবলি 12 তারিখে হয়েছিল এবং আজকে জাজমেন্ট দিয়েছেন মাননীয় সেশনস জাজ সুপ্রিয়নাথকে সেকশন 302 তে পানিশমেন্ট আমাদের লার্নেড সেশনস জাজ গৌতম সরকার সুপ্রিয়কে দিয়েছেন সেকশন 376 এ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট রিগরাস যেটা বলে সশ্রম কারাদণ্ড উইথ 10,000 ফাইন 302 তেও দিয়েছেন লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট উইথ 10,000 ফাইন এবং প্রদীপ এবং শম্পা ওদেরকেও লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট উইথ 10,000 ফাইন এবং সেকশন 201 এ প্রদীপ এবং শম্পাকে যে সাক্ষী ইলোপ করার মানে সাক্ষীকে বা সাক্ষ্য যে আছে বা প্রমাণগুলো আছে প্রমাণ লুপাটের যে অভিযোগ সেটা সেকশন 201 এ 7 ইয়ার্স পানিশমেন্ট দিয়েছেন উইথ ফাইন 5,000 এই হলো আজকের অবজারভেশন। এটার মধ্যে ভিকটিমও ছিল এবং BBI স্কুলের যে মর্নিং শিফটের যে বাচ্চা ছিল তাদের সবার নাম আমার এখন মনে নেই, এর মধ্যে 4 জন বাচ্চা ছিল, এর মধ্যে 3 জনকে এক্সামিন করা হয়েছে প্রসিকিউশন তরফে, দে আর দ্য ভাইটাল উইটনেসেস এবং তাদের সাক্ষীর বেসিসেই কেসটা প্রমাণিত হয়েছে এবং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আরও অন্য সাক্ষীগুলো আছে, অন্যগুলো সবাইগুলো এই কেসে কোনো ধরনের কোনো হস্টাইল উইটনেস ছিল না, ভালো কেস ছিল সেই কারণে। বিসিংনি বস্তুম জাকমানি ইয়াগুলো সয়কবই বস্তুম মানকা অন্টারনাথনি বুয়া বুফা পাইথগো পাটিমুংনি বিসিংনি ইয়াগুলো সাকলাই জাখা অন্টারনাথ রংफ्रायदे बुथार जाकमानि पाटिमुंनि बस्तुम
Ontarnat no rompremani yagulo butarjakmani Majra Supriyo Natno Thiasak Alongo Tonglani Terang 10,000 fine Abu Haikena Bufa Prodip Nate Ruma Sompanat no Ontarnat no Butatani Yak Tongmani Majra Thiasak Alongo Tonglani Terang 10,000 fine Sakleka North Hangoni District and Sessions Good Just Gutom Sarkar Bureau Report Chini Khorang Tabo kisa lenglamani jorate bahaste hayungte ha kotoni koktuma tubui phai tong lenglamani yagolo বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala we have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Lenglamani yagulo haino hailam sogo chini kopro koktumawo haino hai faidi nale firano tini ni koktuma bokrok rok haino hai sa salfungo TR01AC 1511 marini khungsa assembly truck malko oklok tei khungni bike malko no thotai klangmani bai pati mu thayo na theka prosenjit bisas mugoi kroksa sikla Abo ekheno thimraja Kamkrishna Banikte Kantishina Mungo Krokni Sikla Pati Mungni Yagolo Krokni Nono Udaipur Hangko Shakam Nogo Langi Thangka Fire Service ni Adong Rok Yaba Kantishina ni Sabgolai Hamyani Bagai Rohoja Habona Agotla Jibi Shakam Nogo Pati Mungsa Salfungo Udaipur ni Full Kumari Maize Factory Ganawo Haino hai fasal horo samustra tanglai rokni yago Udaipur hangko sakam nogo subaiskok phaimani patimung samustra tanglai rokni chopro mawo sawo dokumanko Udaipur hangko sakam nokni nurse Riton Debor Mate Nargis Akhtar patimungni yago cha salfungo hospital ni super Debosri Debor mani thani koksa samungla yaparkha Udaipur hangko sakam nokni joto nurse rok Tabuk kok tu masuk rubai.
Haino Haisa Salfungo, TR01AC1511 Marini Kungsa SML Truck Malkong, Oklokte Kuni Bite Malkong, no Tota Klang Mani Bai, Patimung Tayona take a prosenjit Bishas Mungo Kroksa Sikla. Awa cannot him Raja Kramkishna Banik take Antishina Mungo Krokni Sikla. Patimung Yagolo Krokni no Uday Purhanko Shakam Nogo, Tlangatanka Fire Sabisni Adong Rock. Piaba Kantishina ni Shabela Hamiani Bagay, Rohojaka Bona Agotlaji Bishakam Nogo. Patimung Salfungo, Udaypurni Fulkumari Maize Factory Ganawa. Haino Hai Krima Singsa Kaisa Lahar Patimung. Salfungo, Udaypurni Fulkumari Maize Factory Buskango, TR01AC1511 Marine Kungsa SML Truck Malko, Uklokte Kungni Bite Malkong no, Tutai Klang Mani Bai, Patimung Tayon take a prosenjit Bishas Mungo Kroksa Sikla. Awa cannot Tibraza Kramkishna Banikte Kantishina Mungoi, Krokni Sikla. Patimung Yagolo, Krokni no, Udaypur Hanko Shakam Nogo, Tlangitanka Fire Service ni Adong Rock. Piaba Kantishina ni Shakbela Hamiani Bagay, Rohorjaka Bona Agotlaji Shakam Nogo. নিয়ে আসছেন খুবই সিরিয়াস কন্ডিশনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ফুলকুমারিতে এর মধ্যে একজন অলরেডি ব্রড ডেড আর বাকি দুইজন একজন অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল আর একজন মোটামুটি স্টেবল আছে আমরা বাকি দুজন চলছে আর একজন অলরেডি ডিক্লেয়ার হয়েছে ব্রড ডেড কাউকে কি জীবিত পাঠানো হচ্ছে একজন পেশেন্টকে আমরা চেষ্টা করতেছি স্টেবল করে তারপর পাঠাবো Patimuni Yagolo bike no Tota TR01AC1511 Marine Kungsa SML Truck Malkong no, Kasuka Udaypur Arkepur Thanani Police. Udaypur Nismi Rajiv Nikoktum Chini Khorang. Haino Hai Fasal Horo Samusta Tangle Rokni Yago, Udaypur Hanko Shakam Nogo Subasko Klaimani Patimong. Samusta Tangle Rokni Chopra Mawo, Sawo Dukumarka Udaypur Hanko Shakam Nogni Nurse Titon Debor Mate Nargis Akhtar. Patimung Yagolo Salfungo, Hospital Super Debustri Debor Mani Thani, Coxen Samung Blaya Farka, Udaypur Hanko Shakam Nogni Joto Nurse Rock. Samustra Tangle Rokni Yago, Shakam Nogni Shaknane, Doctor Nurse Day Hospital Staff Rock Soprop Zakmani Aboko Katalia. Piaba Shakam Nogni Shaknane, Doctor Nurse Day Hospital Staff Rock Soprop Zakmani Patimung no Motaknani Bagay, Tamu Katal Chaktar Munaharka, Abu Sekatal Kewansok Zakne Kaisokoktuma. Uram no Hasen Davida Amtayo. Shakam ni Shep Nahanani Fainai, Lukung ni Borok ni Yago Choprop Jago, Shakam Nok ni Shaknai Doctor Nurse Day Hospital ni Staff Rock. Piaba Kurilai Tangzak Patimung Rock ni Bustum Zakmani Kaishakoktuma. Abo I cannot Haino Hai Fasal for Diboro. Samusta Tangle Rokni Yago, Udaypur Hanko Shakam Nogo Subasko Klaimani Patimung. Samusta Tangle Rokni Chopromao Sawodu Komanka Udaypur Hanko Shakam Nogni Nurse Titon Debor Mate Nargis Akhtar. Patimung Yago Salfungo, Hospital Super Debustri Debor Mani, Thani Coxin Samung Blaya Farka, Udaypur Hanko Shakam Nogni Joto Nurse Rock. কালকে নাইট ডিউটিতে যে দুইজন সিস্টার ছিল তার পেশেন্ট পার্টি এক পেশেন্টের সঙ্গে 25 জন পার্টি হয়েছে তো 25 জনের মধ্যে তারা আসা মাত্র বেড সিলাই দেওয়া তারা সহ্য হয় না তারা সিস্টারে সঙ্গে সঙ্গে এই যে এইটা দিয়ে ইনবক্স দিয়ে মারছে সিস্টার এফেক্ট হয়েছে গ্লাস ভাঙছে আলমারি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ভাঙছে বাইরে টর্চার করে ভাঙা চুরা যেমনি তেমনি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা গেছে যে সিস্টার আহত হয়েছেন ওনার নামটা আছে নার্গিস আক্তার সঙ্গে আরেকজন আমার সিস্টার ছিল ব্রাদার এর নাম হচ্ছে রিতন দেব বর্মা হেরে তো উঠতেই দিছে না যারা এই আক্রমণ করছে তাদেরকে কি আপনারা কোনো চিনতে পারছেননি বা রোগীর পরিবারের যাদের নাম কি এখানে অ্যাড্রেস আছে পেশেন্টের অ্যাড্রেস তারপরে পেশেন্ট আবার নিচের থেকে রেফার লেখায় নিচের থেকে আবার আক্রমণ করছে যে পরিবারটা যে পেশেন্টটা আছিল সেই নামটা জানা আছে আপনাদের এখানে লেখা আছে রেজিস্টারে কি নাম নাম হচ্ছে সম্রাট দাস বাড়িটা বাবার নাম গৌরাঙ্গ দাস বাড়ি জামজুরি মানে ওই আহত ছিল ও পেশেন্টের কি হয়েছে আমি তো রাত্রেবেলা আমি তো সকালে এসে আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি আয়াসে শুনছি এরকম মানে এর সঙ্গে আরো অন্যান্য লোক ছিল হসপিটালের নাম কোন ওয়ার্ডে হয়েছে এটা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কোন ওয়ার্ডে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড 40 নম্বর রুম Piaba Patimung te Coxel Samung Yafar Jakmani Yagolo, Samusta Tangle Rokno, Romoi Bostum Jaknani Bagay, Bobo Hai Shaktar Munaharjak, Abu Joran Koksanai. Udaypur Nismi Rajiv Nikoktum Chini Khorang. Dinin
ni koktoma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktoma saibana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang.